Maayong adlaw mga ka-Fiscal EJ. Daghan kaayo ang nakadungog sa giingon ni Senator Alan Peter Cayetano nga sila kunong Senator Rodante Marcoleta ug Senator Jinggoy Estrada mga political prisoners. Ang iyang punto, gi-weaponize kuno sa administrasyon ang justice system aron targeton ang mga kritiko. Kung paminawon, kusog kaayo. Pero ang pangutana, legal ba na nga konklusyon o political narrative lang? Kaysa balaod, dili manggod basta-basta mugawas ang termino nga political prisoner. Kasagaran, ang political prisoner mao ang tawo nga napriso tungod sa iyang political beliefs o political activities. Dili tungod kay adunay credible evidence nga nakahimo siya og ordinaryong krimen. Pananglitan, kung usa ka journalist, human rights activist o opposition leader ang gipriso tungod lang kay nagsaway siya sa gobyerno, nag-organize og peaceful protest o nagpahayag sa iyang political opinion ug walay credible evidence nga nakahimo siya og ordinaryong krimen, mao kana ang sitwasyon nga kasagarang gitawag og political prisoner. Mao nang dili tungod kay politiko ang gikasuhan, political prisoner na dayon siya. Tan-aw na to ang facts. Sa kaso ni Senator Marcoleta, wala man ni kalit lang nga nigawas ang kaso. Ang ebidensya nga gigamit batok kaniya gikan rasab sa iyang kagulingong baba, sa iyang mga pahayag o admissions. Now, sakto ba na para siya makonvict? Korte ra ang makatubag ana, pero usa ka butang ang klaro na ay factual basis aron imbestigahan siya og pasakaan og kaso. Pareho sab kang Senator Jinggoy Estrada. Ang iyang kaso wala gihimo overnight. Nagbase kini sa ebidensya nga nakolekta sa Office of the Ombudsman, lakip ang testimonya sa mga testigo nga mipakita sa Blue Ribbon hearings. Unya, si Senator Bato de la Rosa, ang kaso batok niya sa ICC wala nagsugod sa administrasyon ni President BBM. Gisugdan pa na sa panahon ni President Duterte. Mao nang lisod-isulti nga kabahin kini sa usa ka kampanya aron targeton ang mga political opponents. Karon, hisgutan pud nato ang argumento nga selective justice. Pero unsa man gyud ng selective justice? Kanang selective justice dili na pasabot nga dapat tanan politiko kasuhan para fair o balanse. Dili po na pasabot nga kung usa, duha o tulura ang gikasuhan, selective justice na dayon. Ang tinuod nga selective justice mahitabo kung adunay duha o daghan ka tawo nga parehas ang sitwasyon o parehas ang ebidensya, pero ang usa gikasuhan samtang ang usa gipasagdan tungod lang sa iyang political affiliation, connection o impluwensya. Mao nang dili sakto ang muingon lang og nganong siya raman ang gikasuhan. Ang mas importante nga pangutana mao, parehas ba gyud sila og sitwasyon? Parehas ba ang ebidensya batok nila? Kay sa criminal cases, evidence ang basihan, dili head count. Dili kinahanglan nga tanan kasuhan para lang masulti nga walay selective justice. Ang kinahanglan mao nga ang adunay igo nga ebidensya mao'y kasuhan, ug ang walay igo nga ebidensya dili kasuhan. Mao bitaw nga dili nimo mahimong depensahan ang usa ka akusado pinaagi sa pag-ingon nganong wala man ninyo gikasuhan ang uban. Kung walay ebidensya batok sa uban, wala gyud kaso nga mapasaka. Kung tinuod nga political persecution ra ang tanan, nganong dugay rang naay warrant of arrest batok kang Zaldico, nganong giimbestigahan man pod sila Chis Escudero, Joel Villanueva ug Martin Romualdez. Sa pikas bahin, nganong kasuhan man nila sila Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Rafi Tulfo, JB Ejercito, Tito Soto, Ping Lacson o Win Gatchalian kung walay ebidensya. Dili man pwede nga ang prosecutor mosampa og kaso aron lang masulti nga balanced o fair ang ombudsman o DOJ. Criminal prosecution is based on evidence, not political arithmetic. Maupod na ang prinsipyo sa reklamo batok kang Erwin Tulfo. Kung ang mga aligasyon batok kang Erwin Tulfo inconsistent o kulang ang ebidensya, dili pwede pugson ang prosecutor nga magsampa og kaso. Ang trabaho sa prosecutor dili ang paghimo og kaso. Ang trabaho niya mao ang pagsiguro nga adunay igo nga ebidensya, because kung kulang ang ebidensya, obligasyon sa prosecutor nga i-dismiss ang reklamo. Karon naa ako'y ipahinumdom. Panahon ni former Senator Leila de Lima, daghan ang mituo nga ang iyang mga kaso trumped up charges lang. Si former Senator Sonny Trillanes pod, daghan ang nakakita nga ang kalit nga pag-revoke sa iyang amnesty usa ka political harassment.
Pwede ka muuyon umusupak ana, pero kabantay ba mo? Ang ilang depensa wala nagtuyok sa simpleng slogan nga political prisoner ko. Ang ilang legal nga argumento nagtuyok sa kakulang sa ebidensya, fabricated testimonies ug constitutional issues. Ila kining gidala sa korte ug ilang gisuklan pinaagi sa legal process. Mao gyud na ang hustong paagi sa usa ka constitutional democracy. Ang korte ang motimbang sa ebidensya, dili ang Facebook Live, dili ang press conference, ug dili usab ang mga political speeches. No one is above the law. Ug walay politiko nga mahimong political prisoner tungod lang kay gikasuhan siya. Kung adunay ebidensya, ang kaso angay dalon sa korte. Kung walay igong ebidensya, dili angay mo file og kaso. Ingon ana kasimple ang rule of law. Ang sukdanan sa hustisya dili political color, dili partido, dili kalyado o kontra. Ebidensya. Maura gyud na. So, dinhilang usa ko kutob, kita-kits sa sunod na Bisaya Legal Explainer. Daghang salamat.